Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pelajaran bahasa Jerman Deutsch für euch, ya. Lernt ihr hier Deutsch kostenlos, ya. Jadi kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Jerman. Kali ini kita akan membahas sebuah teks, ya, yang berjudul Der Taschendieb, ya. Der Taschendieb, ya, itu adalah artinya pencopet, ya. Jadi kita akan membahas teks ini guna untuk menambah wawasan, menambah kosakata, dan memperlancar bagaimana penerapan semua kaedah-kaedah bahasa Jerman yang telah kita pelajari. Dan tentunya membaca teks ini sesering mungkin adalah hal yang baik, ya, yang akan membawa kita ke dalam semakin dalam ke dalam suasana Jerman, dalam arti kita semakin sering mendengar kata-kata itu dalam bahasa Jerman, kemudian semakin sering kita membaca dan melihat struktur kalimat bahasa Jerman dan sebagainya, ya. Jadi kali ini kita sudah berada di Abschnitt 9, ya, bab ke-9, pelajaran nomor 1. Dan kita sudah berada di video nomor 41. Dan tentunya sudah banyak yang kita pelajari. Saya harap Anda sudah banyak bisa memahami kata-kata dalam bahasa Jerman, memahami teks, ya. Mungkin dalam hal struktur atau gramatik, ya, ada yang mungkin Anda lupa. Tentunya dalam hal ini wajar, ya, karena Anda baru belajar. Tetapi tentunya jangan patah semangat, karena kita membutuhkan dalam belajar bahasa itu kita membutuhkan ketekunan, ya, ketekunan dalam belajar memahami kaedah-kaedah, ya. Jadi meskipun Anda tidak bisa menangkap semuanya, tentunya itu bukan masalah, karena itu pasti terjadi pada setiap orang yang belajar bahasa asing, ya. Tentunya tidak akan langsung bisa paham, ya. Tapi dengan keberadaan saya di sini, tentunya saya berharap saya bisa membimbing Anda untuk meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Jerman, ya. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada Anda yang baru saja menemukan channel ini. Mungkin baru berkenalan dengan saya dan baru mulai mau belajar. Saya berharap jika Anda baru mulai ingin belajar bahasa Jerman, saya berharap Anda mulai dari pelajaran nomor 1 atau video nomor 1, ya. Anda sebaiknya pergi ke playing list, ya, atau playlist, ya. Di sana di playlist nanti Anda bisa memulai semua pelajaran itu dari mulai awal sampai terakhir. Dan bagi Anda yang ingin hanya mungkin pernah belajar tapi ingin memperdalam suatu hal, ya, tentunya mungkin ingin juga menyimak bagaimana bacaan-bacaan kita di sini, tentunya juga tidak apa-apa, tidak masalah, ya. Karena mungkin kalau Anda merasa sudah pernah belajar dan mengerti tata bahasa itu, tentunya juga tidak menjadi masalah, ya. Kalaupun Anda mengikuti dari mana saja, kemungkinan mungkin Anda sudah lupa dengan perihal misalnya datif atau akusatif atau bentuk-bentuk kalimat, ya, dan tidak ada masalah, ya. Tapi bagi yang baru pemula, tentunya saya berharap agar memulai dari video nomor 1, ya. Mudah-mudahan pelajaran bahasa Jerman bersama saya ini akan menyenangkan buat Anda, dan saya tentunya dengan sangat terbuka dan berharap juga kritik dan saran bagi Anda. Dan terutama saya pribadi, saya barusan mencoba untuk membawakan pelajaran bahasa Jerman ini lewat channel YouTube ataupun Facebook, ya, sambil saya mencari, ya, karena saya sekarang masih mencari bagaimana format terbaik, ya, bagaimana yang dianggap paling tepat, ya, bagi mereka yang sedang belajar, ya. Semoga pelajaran bahasa Jerman bersama saya ini menyenangkan buat Anda. Baik, kita lanjutkan saja bagaimana membahas kalimat-kalimat dalam bahasa Jerman. Kita lanjutkan dengan bacaan-bacaan, ya. Bacaan yang berjudul Taschendieb atau pencopet, ya. Kita baca dulu per paragraf sambil kita memahami atau membahas satu persatu setiap kalimat demi kalimat, ya.
Ein Kaufmann machte einmal eine Reise. Er stieg in einer kleinen Stadt aus, ja, denn er wollte dort seinen Freund treffen. In einem Hotel mietete er ein Zimmer und ging dann in die Wohnung des Freundes. Ya. Jadi di sini ada banyak hal baru, ya. Hal baru, misalnya ein Kaufmann machte einmal eine Reise. Machte ini adalah bentuk yang kita sebut dengan Präteritum atau bentuk lampau, ya. Sama dengan stieg, ya. Eine machte ini berasal dari machen, ya, karena sudah lewat, ini sebuah cerita, maka digunakanlah bentuk masa lampau atau Präteritum, ya. Sama halnya dengan bahasa Inggris, ada juga di dalam bahasa Jerman bentuk kata lampau, bagaimana kita menceritakan sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu, ya. Kemudian sama halnya dengan stieg di sini. Stieg berasal dari steigen, steigen, aussteigen, ya. Aussteigen, turun dari kendaraan, ya. Kemudian di sini ada wollte, wollte juga masa lampau, bentuk lampau. Kemudian mietete berasal dari mieten, atau untuk wollte ini berasal dari wollen, ya, ingin, ya. Karena ada maka wollte konjugasinya. Kemudian mietete berasal dari mieten, ya, berarti menyewa, ya. Kemudian ging, ya, berasal dari gehen, ya, ini bentuk lampunya. Dan in die Wohnung des Freundes. Nah, ini juga bentuk baru muncul di sini, yaitu bentuk apa yang kita sebut dengan genitif, ya. Di bab-bab selanjutnya kita akan belajar lebih jauh mengenai kata kerja lampau atau yang kita sebut dengan Präteritum, ya. Ini bentuk-bentuknya ini kita akan pelajari di bab selanjutnya. Demikian juga dengan genitif, ya, die Wohnung des Freundes, ya. Ein Kaufmann machte einmal eine Reise. Seorang saudagar suatu saat membuat sebuah perjalanan atau melakukan sebuah perjalanan. Jadi machen ini adalah membuat, ya. Tapi tentu saja kita tidak bisa menerjemahkan dengan membuat perjalanan, tapi melakukan perjalanan. Seorang saudagar melakukan perjalanan, suatu saat melakukan perjalanan. Perjalanan eine Reise, suatu saat sekali, ya. Ein Kaufmann machte einmal eine Reise. Er stieg in einer kleinen Stadt aus, ya. Berasal dari aussteigen, dan steigennya ini dalam bentuk lampu. Er stieg in einer kleinen Stadt, ya, dan turun di sebuah kota kecil. Klein, kecil, Stadt, kota. Kleinstadt, ya, in einer Kleinstadt aus, ya. Er stieg in einer Kleinstadt aus, denn, karena, denn, ini adalah karena, denn er wollte dort seinen Freund treffen, ya. Karena dia di sana ingin menemui temannya. Er wollte dort seinen Freund treffen, ya. Di sini ada bentuk modal verb, ya. Wollen, ya. Er wollte, bentuk lampunya wollte. Kemudian di sini karena ini modal verb, maka treffennya, kata kerjanya, ditaruh di akhir kalimat, ya. Sedangkan seinen Freund ini adalah mendapat perlakuan sebagai objek akusatif, ya. Dort di sana. Er stieg in einer kleinen Stadt aus, denn er wollte dort seinen Freund treffen. Dia turun di sebuah kota kecil karena dia ingin menemui temannya, menemui temannya di sana. In einem Hotel mietete er ein Zimmer, ya. Di sebuah hotel, in einem, kemudian bentuk datif, hotel, das Hotel, jadi in einem Hotel, mietete er ein Zimmer, mietete, mieten, ya, mieten, menyewa, mietete, bentuk Präteritumnya, dia, sebuah kamar, und ging dann in die Wohnung des Freundes, ya. Dan setelah menyewa kamar di sana, dan dia pergi berjalan kaki ke rumah temannya, ke rumah, dan in die Wohnung des Freundes, und ging dan in die Wohnung des Freundes, ya. Dia kemudian pergi ke rumah atau ke tempat tinggal temannya, ya.
Ini genitif ya, ini berarti tempat tinggal, kemudian tempat tinggal milik tempat tinggal temannya. Ini menyatakan milik des Freundes, berasal dari der ya, kemudian mendapatkan kasus genitif di sini menjadi des Freundes ya. Jadi banyak kasus ya yang kita temukan dalam bahasa Jerman. Dia datang, di hotel itu dia menyewa sebuah kamar dan pergi ke rumah temannya, ke rumah teman di Wohnung des Freundes ya. Paragraf selanjutnya adalah die Freunde saßen zusammen ya. Die Freunde saßen zusammen. Zusammensitzen ini berasal dari zusammensitzen. Saßen ini adalah bentuk lampau dari sitzen. Ini adalah sebuah trennbares verb atau kata kerja yang bisa dipisah, yaitu zusammensitzen artinya duduk bersama-sama. Teman itu, die Freunde, Freund adalah jamaknya, Freund adalah tunggalnya, singularnya, bentuk singular. Kemudian die Freunde adalah bentuk jamaknya, saßen ya, saßen. Saßen ini bentuk lampunya jadi sitzen. Kemudian lange zusammen. Die Freunde saßen lange zusammen. Mereka atau kedua teman itu atau teman-teman itu duduk bersama sangat lama ya, atau lama. Und erzählten ya, berasal dari erzählen ya. Und erzählen berasal dari erzählen, kemudian lampunya menjadi erzählten, bercerita ya. Spät in der Nacht ging der Kaufmann in sein Hotel zurück. Spät in die Nacht ging der Kaufmann in sein Hotel zurück. Spät in der Nacht ya, berarti telat sekali atau very late atau sangat malam, sampai malam sekali, sampai malam di tengah malam atau di malam hari. Ging der Kaufmann in sein Hotel zurück. Ya. Ini berasal dari zurück gehen. Ini berasal dari zurückgehen ya. Ini zurückgehen ada ini kembali ya, kembali pergi ya. Kembali pergi. Dari spät in der Nacht ging der Kaufmann in sein Hotel zurück ya. Jadi sampai tengah malam, spät telat di malam hari, dia pergi atau sang saudagar pergi kembali ke hotelnya. Ging der Kaufmann in sein Hotel zurück ya. Dia kembali ke hotelnya. Ini berasal dari zurückgehen. Die Straßen der Stadt waren sehr dunkel ya. Die Straßen der Stadt waren sehr dunkel ya. Jalan-jalan di kota, jalan-jalan kota itu waren, seien atau sind. Sind adalah bentuk lampu dari sind ya. Waren ya. Sind. Seinnya dalam bentuk lampu waren sehr dunkel, sangat gelap ya. Die Straßen der Stadt waren sehr dunkel ya. Jalan-jalan kota sangat gelap ya. Und er konnte nur schwer seinen Weg finden ya. Dan dia sangat sulit menemukan jalannya. Schwer itu sulit atau berat. Dia sangat sulit, dia dapat menemukan jalannya dengan berat ya, artinya sulit menemukan jalannya ya. Konnte, dia dapat menemukan jalannya dengan berat ya, artinya dengan kesulitan menemukan jalannya ya. Konnte nur schwer seinen Weg finden ya. Weg ini adalah jalan ya. Niemand war auf der Straße, tidak ada orang. Niemand ini tidak ada orang. War adalah bentuk lampu dari ist ya. Niemand war auf der Straße. Tidak ada orang di jalan. Di jalan itu tidak ada sama sekali satu orang pun. Niemand ya. Nobody ya dalam bahasa Inggrisnya. War itu bentuk lampu dari ist ya. Auf der Straße. Tidak ada orang di jalanan ya. Plötzlich hörte er Schritte. Tiba-tiba, plötzlich, tiba-tiba hörte er Schritte ya. Tiba-tiba dia mendengar. Ini berasal dari hören. Berasal dari hören, mendengar. Er Schritte. Langkah-langkah ya. Schritt. Ein Schritt, zwei Schritte ya. Dia mendengar langkah-langkah. Plötzlich hörte er Schritte.
Ein Mann kam eilig die Ecke einer Seitenstraße. Ya. Seorang laki-laki datang dengan terburu-buru ke sudut sebuah jalan, ya, ke sudut sebuah jalan, Seitenstraße, jalan pinggiran, ya, gitu, bukan jalan utama, ya. Jadi seseorang kam ini berasal dari kommen, kemudian bentuk lampaunya atau preteritumnya adalah kam. Ein Mann kam, dia datang, eilig, ya, eilig, buru-buru, die Ecke einer Seitenstraße, ke pojok sebuah jalan pinggir, ya, atau sebuah pinggir jalan, atau bukan di jalan utama, ya, jalan-jalan kecil, ya. Die Ecke einer Seitenstraße und stieß mit dem Kaufmann zusammen. Berasal dari zusammenstoßen, itu bertabrakan, ya. Mungkin dia terburu-buru, orang laki-laki itu, sehingga dia tidak melihat dari arah depan ada seseorang, atau Kaufmann tidak melihat Mr. Kaufmann yang datang secara terburu-buru, Bapak Saudagar, ya. Kemudian mereka bertabrakan, ya. Der Mann sagte eine Entschuldigung und eilte weiter, ya. Kemudian orang itu mengatakan minta maaf, Entschuldigung, minta maaf, ya, permintaan maaf. Der Mann sagte eine Entschuldigung und eilte weiter. Ein Mann kam eilig die Ecke einer Seitenstraße und stieß mit dem Kaufmann zusammen. Der Mann sagte eine Entschuldigung und eilte weiter. Bapak itu atau orang laki-laki itu mengatakan minta maaf dan bergegas pergi. Eilte sama dengan eilig, tapi ini adalah bentuk kata sifat, sedangkan ini adalah kata kerja. Berasal dari eilen, kemudian bentuk lampunya adalah eilte weiter, ya. Paragraf selanjutnya, der Kaufmann blieb stehen, ya. Pak Saudagar ini, der Kaufmann, Saudagar itu blieb stehen, ya. Stehen bleiben, ya, berasal dari stehen bleiben. Jadi dia terdiam, ya. Dia tidak berjalan lagi, dia terdiam, berdiri terdiam, ya. Berasal dari stehen bleiben, karena ini dimasukkan dalam sebuah kalimat, maka dia trennbars, ya, yang di depan jadi belakang, menjadi blieb stehen. Dan blieb ini adalah bentuk lampu dari kata bleiben, ya. Wie viel Uhr ist es schon? Dalam benaknya dia bertanya, wie viel Uhr ist es schon? Jam berapa ini, ya? Wie viel Uhr ist es schon? Dachte er, dalam pikirannya. Denken ini berasal dari kata denken, ya, berpikir, ya, dia mengira-ngira, ya. Dachte er und wollte auf seine Uhr sehen, ya. Dan ingin melihat ke jamnya, ya. Wollte auf seine Uhr sehen, dan ingin melihat ke jamnya, ya, ke jam tangannya, ya. Er griff in die Tasche seiner Jacke, ya. Dia merogoh. Greifen, ini griff berasal dari greifen. Er griff in die Tasche seiner Jacke, ya. Dia merogoh kantong jaketnya. Die Tasche seiner Jacke, kantong jaketnya. Ini adalah kantong, itu adalah bagian dari jaket itu, ya. Karena itu ini menggunakan sebuah genitif di sini, ya. Sebuah kasus yang kita sebut dengan genitif untuk menyatakan bagian dari sesuatu. Misalnya kantong jaket, ya. Ini die Tasche, ya. Kantong jaket, ya. Jadi ke kantong jaketnya. Dia merogoh ke kantong jaketnya. Aber er fand die Uhr nicht. Tetapi fand, ya, berasal dari finden, ya. Kemudian ada nicht, jadi dia tidak menemukan jam itu. Aber er fand die Uhr nicht, ya. Tapi dia tidak menemukan jam itu, ya. Auch die Taschen seiner Weste waren leer. Juga di dalam juga kantong westenya, ya, itu semacam rompi, ya. Juga kantong rompinya kosong. Waren di Taschen, karena ini adalah jamak, maka Sinn menjadi waren leer, ya. Ini adalah bentuk lampu, waren, ya. Leer, ya, kosong, ya. Jadi kantong rompinya, kantong baju rompinya kosong, ya, juga
juga kantong baju rompinya kosong, ya. Jadi dia tidak menemukan jam itu juga di kantong rompinya, ya. Kemudian schnell lief dem Mann nach, ya. Ini berasal dari nach laufen, ya, atau banyak sekali di sini trennbares verb digunakan, ya. Nach laufen menjadi laufen nach, sedangkan ini sudah kemudian menjadi bentuk lampau atau präteritum, maka dia menjadi lief dem Mann nach. Schnell dengan cepat, schnell lief dem Mann nach. Dengan cepat dia bergegas menyusul orang itu, menyusul laki-laki itu, ya. Schnell lief dem Mann nach, dia bergegas atau dengan cepat mengikuti laki-laki itu, membuntuti laki-laki itu. Lief dem Mann nach, fasste ihn am Mantel und rief, ya. Kemudian dia memegang, menyentuhnya atau memegang di mantelnya dan berteriak. Rief berasal dari rufen. Fassen ini menyentuh, ya. Kemudian bentuk lampunya adalah fasste, ya. Fasste ihn, ya, menyentuhnya pada mantel, ya, berarti dia menyentuh mantelnya atau memegang mantelnya, kemudian berteriak. Riefen berasal dari rufen, memanggil, ya. Rufen. Kemudian lampunya adalah rief. Geben Sie mir sofort die Uhr, ya. Berikan saya sekarang juga jam itu, ya. Geben Sie mir sofort die Uhr. Berikan sekarang, Anda berikan sekarang pada saya jam itu, ya. Ambil betul, ini ada tanda seru, berarti mungkin orang ini dengan der Kaufmann ini atau orang saudagar ini begitu keras menghentak atau menghardik. Der Mann erschrak sehr. Orang itu kemudian erschrak berasal dari erschrocken. Dia bentuk lampunya adalah erschrak, ya. Der Mann erschrak sehr. Dia terkaget-kaget, ya. Dia sangat kaget, sehr, sangat. Dia sangat kaget. Der Mann erschrak sehr, denn die Stimme des Kaufmanns klang zornig. Karena, denn suara Stimme des Kaufmanns, ya, ada suara saudagar itu, ya. Jadi ini suara, kemudian saudagar. Suara saudagar itu, jadi ini adalah bentuk genitif, ya. Berasal dari der, kemudian menjadi Stimme des Kaufmanns klang zornig, ya. Klang ini adalah klingen, ya. Klingen, ya. Kemudian bentuk preteritumnya adalah klang, itu artinya berbunyi, ya. Nada, bernada atau bunyi. Zornig, marah. Bernada keras, ya, klang, zornig. Bernada marah, ya, bernada marah, berbunyi klingen, ya. Klingen misalnya suara Anda memukul-mukul meja atau memukul piring, ting ting ting, itu namanya klingen, ya. Suaranya ada suara yang keluar. Dan die Stimme des Kaufmanns klang zornig, ya. Bernada sangat marah, zornig, marah. Er gab ihm die Uhr, ya. Kemudian dia memberikan dia jam itu. Er gab ihm die Uhr. Dia memberikan ihm die Uhr. Er ini der Mann itu, kemudian ihm ini adalah der Kaufmann, ya. Dia memberikan, orang itu memberikan jam itu kepada der Kaufmann, ya. Geben, ini gab ini adalah bentuk lampau dari geben, ya, menjadi er gab ihm die Uhr und der Kaufmann ging zufrieden weiter, ya. Dan saudagar itu pergi dengan puas melanjutkan pulangnya, ya, pergi melanjutkan lanjut pergi. Ini asalnya dari weiter gehen, ya. Ini gehen, ging ini adalah bentuk lampu dari gehen, ya. Berasal dari weiter gehen, sebuah kata yang bisa dipisah, ya. Sebuah kata yang bisa dipisah, yang kita sebut dengan trennbares verb, makanya dia menjadi Kaufmann ging zufrieden weiter, ya. Dia melanjutkan perjalanan dengan puas, ya, dan sang saudagar melanjutkan perjalanannya, melanjutkan pergi dengan puas, ya. Kemudian selanjutnya
paragraf selanjutnya, im Hotel ging sofort in sein Zimmer, ya. Di hotel dia langsung gehen berasal dari gehen seperti tadi, ging weiter. Ini adalah bentuk lampu dari gehen. Im Hotel, di hotel, ging sofort in sein Zimmer. Dia langsung pergi ke dalam kamarnya, in sein Zimmer, und machte Licht, dan kemudian menyalakan lampu. Machen, membuat, Licht, ya, cahaya. Berarti ini membuat cahaya, berarti dia menyalakan lampu. Jadi ini sebuah ungkapan yang bisa kita pakai untuk menjelaskan atau menceritakan bagaimana kita menyalakan lampu. Jadi di hotel dia langsung pergi ke dalam kamar dan menyalakan lampu, machte Licht. Da sah auf dem Nachttisch neben seinem Bett eine Uhr. Di sana dia melihat, sah auf dem Nachttisch, di atas meja malamnya, atau kalau di hotel ada sebuah meja kecil tempat lampu, ya, di pinggir tempat tidur, itu yang kita sebut dengan Nachttisch, ya. Neben seinem Bett eine Uhr. Ternyata dia di sana melihat di atas meja malam itu, di samping tempat tidur, sebuah jam, ya. Dia melihat di sana di dalam kamarnya, da sah auf dem Nachttisch, dia melihat di atas meja malam itu, di samping tempat tidurnya, sebuah jam, eine Uhr. Griff in seine Tasche und fand, ya, kemudian dia merogoh ke dalam kantongnya, griff in seine Tasche, dia merogoh ke dalam kantongnya, dan griff berasal dari greifen, ya, bentuk lampunya adalah griff, ya. Kemudian fand adalah bentuk lampu dari finden, menemukan, ya. Jadi dia merogoh greifen, atau kemudian griff in seine Tasche, di dalam tasnya, dan menemukan, und fand, dan menemukan di Uhr des Mannes, ya, dan menemukan jam milik orang itu, di Uhr des Mannes, ya, jam laki-laki itu, ya. Ini menunjukkan milik, ya, di Uhr des Mannes, ya, ada des, ya. Ini adalah bentuk genitif, ya, yang menunjukkan adalah bagian dari sesuatu, atau katakanlah milik dari sesuatu. Di Uhr des Mannes, jam laki-laki itu. Mein Gott, ya ampun, Tuhan saya, ya Allah, kalau orang Islam, ya, kalau kita orang Muslim. Tapi ini mein Gott, ya, mereka juga bilang, ya Tuhan, sagte der Kaufmann, kata sang saudagar, ich bin ja ein Taschendieb, saya ya pencopet, ya, ich bin ya ein Taschendieb, adalah pencuri, ya. Dieb itu pencuri. Saya, kalau Taschendieb itu adalah pencuri kantong, berarti pencopet, ya. Ich bin ja ein Taschendieb, saya itu pencopet, ya, saya pencopet jadinya, ya. Ich bin ja ein Taschendieb und nicht dieser Mann, dan bukan orang itu, ya. Rupa-rupanya tadi dia menyangka orang itu mengambil jam miliknya sendiri, tapi setelah sampai di kamarnya, dia menemukan jam miliknya itu masih ada di Nachttisch, ya, ada di meja malam yang berada di samping tempat tidurnya, ya. Dia sudah curiga, ya, karena suasana malam itu di dalam jalanan kota sepi orang, kemudian tiba tertabrak, ya. Kemudian dia langsung berpikir ke arah jamnya dan merogoh kantongnya, ternyata tidak ada, lalu mengikuti laki-laki itu dan bilang, kasih saya jam itu, gitu, dengan suara keras, ya. Tentunya der Mann sangat ketakutan, ya, orang itu sangat ketakutan memberikan jamnya, ya. Lalu dia menyadari dalam kamarnya, ich bin ja ein Taschendieb, ya, jadi saya sebenarnya seorang pencopet dan bukan dia yang mencopet, ya. Ya, kemudian kita lihat lagi paragraf selanjutnya. In dieser Nacht schlief der Kaufmann sehr schlecht, ya. Malam itu, in dieser Nacht, ya. Malam itu atau malam ini, schlief, ya, berasal dari schlafen, bentuk lampunya adalah schlief, ya. Jadi schlief der Kaufmann, sang saudagar, sehr schlecht, sangat jelek, ya. Jadi dia tidak bisa nyenyak tidurnya. Sehr schlecht, sangat jelek. Am Morgen brachte er die Uhr, pada pagi harinya, am Morgen, ya, pada pagi harinya, besok harinya,
dia membawa. Brachte berasal dari kata bringen, ya, bringen, membawa, ya. Bentuk lampunya adalah brachte, berasal dari kata bringen, die Uhr zur Polizei. Am Morgen brachte die Uhr zur Polizei. Besok harinya atau pada pagi harinya, dia membawa jam itu ke kantor polisi atau ke polisi. Dieser konnte den Besitzer der Uhr schnell finden, ya. Diese ini adalah demonstrasi pronomen yang menunjukkan kepada polisi, ya, Polizei, die Polizei, ya. Die Polizei konnte den Besitzer der Uhr schnell finden, ya. Polisi itu bisa menemukan pemilik, den Besitzer, konnte, ya, konnte den Besitzer der Uhr schnell finden, bisa menemukan pemilik, Besitzer, pemilik jam itu, Besitzer der Uhr, pemilik jam itu, dengan cepat, ya. Jadi di sini ada konnte. Diese konnte adalah bentuk lampu dari können. Kalau bentuk lampu können atau bentuk lampu dari kata modal verb kita tempatkan di sana, maka dia akan kembali menjadi bentuk infinitifnya, ya, bentuk aslinya, finden, ya. Jadi tidak dikonjugasikan lagi atau tidak dirubah lagi bentuknya, bentuk seperti awalnya, infinitifnya, kemudian diganti menjadi dengan bentuk sekarang, ya, karena di sini sudah mewakili bentuk lampu, tetapi kata utamanya harus dirubah ke dalam bentuk sekarang. Dieser konnte den Besitzer der Uhr schnell finden und gab sie ihm zurück, ya, berasal dari zurückgeben, ya. Ini adalah ein trennbares Verb, ya, zurückgeben, gab sie ihm zurück, ya, dia mengembalikan jam itu ke pemiliknya, ke Deman, ya. Ya, cukup panjang ini teksnya. Memang awal-awal rumit, ya, karena kita kembali berpikir bagaimana membuat bentuk kalimat itu menjadi masa lampau, dan tentunya kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu membuat sendiri, kita ikuti aja dari daftar di kamus adalah bentuk-bentuk lampu dari setiap kata kerja, ya. Jadi demikian untuk teksnya. Kita lanjutkan sedikit mengenai informasi tambahan, ya. Atau ada sebuah, saya tidak tahu apakah ini sebuah puisi atau lagu, tetapi kita akan lihat kata-katanya yang juga banyak menggunakan bentuk-bentuk lampu dan sebagainya, ya. Ende gut, alles gut. Akhir yang bagus dan semua pasti bagus, ya. Ende, akhir, gut, bagus, alles gut, berarti semuanya bagus. Kalau semua berakhir bagus, semuanya bagus, ya. Es war einmal ein Mann, ya. Es war einmal ein Mann, ya. Seharusnya ini einmal bisanya digabung, ya. Tapi sekarang juga ditulis seperti ini. Tapi einmal menurut saya ini menjadi satu, ya. Es war einmal ein Mann, ya. Dulu, es war dulu, ya. Es menunjukkan ini, mungkin kita bisa sebut dengan sebagai kata ganti yang secara umum, ya. Es war atau it, ya, it is kalau dalam bahasa Inggris, ya. Es war einmal ein Mann. Dulu ada seorang laki-laki. War adalah bentuk lampu dari ist, ya. Es war einmal ein Mann. Einmal sekali, einmal. Der hatte einen Schwamm. Dia punya penghapus, ya. Hatte einen Schwamm, dia memiliki sebuah penghapus, ya. Es war ein Mann, der hatte einen Schwamm. Dia memiliki sebuah penghapus. Der Schwamm war ihm zu nass, ya. Penghapus itu bagi dia sangat basah, ya. Da ging er auf die Straße, berasal dari mungkin Straße, dia kemudian pergi ke jalanan, pergi ke jalan. Da ging er auf die Straße, dia pergi ke jalanan. Die Straße war ihm zu kalt, ya. Jalanan itu bagi dia sangat dingin, ya. Die Straße war ihm zu kalt, ya. Jalan itu bagi dia sangat dingin. Da ging er in den Wald,
kemudian dia pergi ke sana, ging er in den Wald, dia pergi ke hutan. Der Wald war ihm zu grün, hutan itu bagi dia terlalu hijau, ya. Da fuhr er nach Berlin, ya. Fuhr ini berasal dari kata fahren, ya. Jadi bentuk lampunya adalah fuhr. Wa ini adalah is, ya, bentuk lampunya war. Kemudian ging adalah gehen, ya, sama dari ini diulang haben ini hatte, ya. Ya, banyak sekali menggunakan bentuk-bentuk lampu dari sebuah kata kerja. Berlin war ihm zu groß, ya. Berlin bagi dia itu terlalu besar, ya. War menunjukkan masa lampau dari ist, ya. Dafür er wieder los, berasal dari losfahren, ya. Losfahren, dia kemudian pergi lagi, ya. Dafür er wieder los, dia kemudian pergi lagi. Dafür er wieder los, dia kemudian pergi lagi. Fuhr er heim nach Oberau, ya. Fuhr heim nach Oberau, dia pulang, heimfahren, ya. Heimfahren itu berarti pulang menggunakan kendaraan, sedangkan fuhr heim bentuk lampunya adalah fuhr, ya. Fuhr nach Oberau, dia pulang ke Oberau. Und nahm sich eine Frau, dan dia menikah dengan seorang perempuan. Nahm sich, ya, berasal dari nehmen, ya. Nehmen, nahm sich eine Frau, dia kawin, ya, kemudian mengawini seorang perempuan. Artinya sebenarnya nehmen, ya, mengambil seorang perempuan. Nimmt sich eine Frau, nimmt sich eine Frau, atau nahm, ada bentuk lampunya dari nehmen adalah nahm. Lebt glücklich dort bis heute. Di sana dia tinggal sampai sekarang berbahagia. Sampai hari ini berbahagia. Das wissen alle Leute. Das wissen alle Leute. Ini bukan wissen huruf besar, ya, W-nya, tapi harus huruf kecil, ya. Karena ini adalah kata kerja. Das wissen alle Leute, dan semua orang tahu, ya. Jadi ini banyak sekali menggunakan bentuk-bentuk lampu dari sebuah kata kerja atau subjek, ya, atau zainnya atau tubinya, misalnya war, is. War ini berasal dari is, hatte menjadi dari haben, war juga ini ging dari gehen, war ist, ya, dari ist, ging lagi, war lagi, für menjadi fahren, dari fahren, ya, bentuk lampunya für, fuhr, wa lagi, fuhr lagi, fahren, fuhr lagi, ya. Nehmen menjadi nam, leb, biasa ini bentuk sekarang, dia karena ini menunjukkan sampai heute, bis heute, da lebt glücklich dort bis heute, dia sampai sekarang dia hidup di sana dengan berbahagia. Das wissen alle Leute, dan semua orang tahu. Baik, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Eilen ini adalah sebuah kata yang menunjukkan hampir mirip satu arti, ya. Eilen adalah bergegas, ya, kata kerja. Tadi eilte, eilte bentuk lampunya, ya, eilte. Kalau ich menjadi ich eile, ya, bisa. Itu adalah saya terburu-buru, ya. Eilig, ya, bentuk kata sifat, ya. Eilig, ya. Jadi artinya tetap terburu-buru. Di Eile ini adalah kata benda atau dibendakan, ya, dari eilen, dari sikap eilen atau eilig ini. Kemudian ini ada Eilzug. Eilzug adalah kereta cepat, ya. Kereta Zug itu kereta api, Eil cepat, ya. Jadi kereta cepat, Eilzug. Ich habe keine Zeit, saya tidak punya waktu. Ich eile zum Bahnhof. Ich bin in Eile, ya. Saya buru-buru ke stasiun kereta, ya. Ich eile zum Bahnhof, ya. Ini artinya saya keburu-buru ke stasiun kereta. Ich bin in Eile, saya keburu-buru, ya. Jadi ini ada dua kalimat yang memiliki arti yang sama, ya. Ini menggunakan eilen sebagai kata kerja, sedangkan ini menggunakan in Eile, maka di sini menggunakan sein. Ich bin in Eile, ya. In Eile, saya buru-buru. Jadi ich eile zum Bahnhof atau ich bin in Eile. Der Brief muss schnell fort, ist eilig, ya.
surat itu harus segera dikirim, schnell, cepat dikirim. Müssen, ini adalah konjugasi dari müssen, ya. Ada der Brief, kemudian menjadi der Brief muss schnell fort, ya. Der Brief muss schnell fort, ya. Surat itu harus segera, harus cepat dikirim, fort, melanjutkan perjalanan. Ist eilig, ya. Surat itu surat yang buru-buru atau apa ya, kilat ya mungkin maksudnya. Ist eilig, ya, surat kilat atau surat cepat, ya. Klingen, klang, ya, yang tadi yang saya jelaskan, sempat menjelaskan adalah klingen ini adalah bentuk infinitifnya, sedangkan klang bentuk present kita bilang, ya, bentuk presentnya. Kemudian klang adalah bentuk präteritum atau masa lampau, ya. Die Stimme des Mannes klang zornig, ya. Suara laki-laki itu berbunyi keras, ya, zornig, atau dengan nada marah, klang, ya, klingen, ya. Seperti tadi kalau kita memukul-mukul sesuatu itu namanya klingen, ya. Atau piring, panci, ting 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 ting, itu klingen, ya. Sedangkan bentuk lampunya adalah klang. Dia menjabarkan atau menjelaskan suara dari laki-laki itu bersuara sangat marah. Zornig, marah, atau suara kerasnya. Klingeln, ya, ini adalah sebuah kata yang mirip, ya. Klingeln, ya. Ada klingeln dan bentuk lampunya adalah klingelte, ya. Klingeln itu membunyikan bel di pintu, ya. Itu namanya klingeln, ya. Sedangkan klingelte itu adalah bentuk lampunya. Jadi klingel membunyikan bel di pintu, atau klingelte, atau bisa juga suara telepon, ya. Bisa juga klingelt, ya. Kling 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 kling, itu klingeln, ya. Der Briefträger klingelte bei Frau Braun, ya. Yang pengantar surat itu membunyikan bel, klingelte bei Frau Braun, ya. Dia membunyikan bel di pintu, bel pintu membunyikan bel di Frau Braun, ya, di Ibu Braun, ya. Klingelte, ya. Bringen, ini menggunakan kata bringen, kemudian ada beberapa variasi. Bringen, membawa, kemudian mitbringen, ya, membawa serta, zurückbringen, mengembalikan, membawanya kembali, membawa kembali, zurückbringen. Sekali lagi, bringen, membawa, kemudian mitbringen, membawa serta, zurückbringen, membawanya kembali. Herr Müller bringt mir die Zeitung, ya. Mr. Müller membawakan majalah atau koran buat saya, membawakan saya koran itu. Herr Müller bringt mir die Zeitung. Ich muss sie ihm zurückbringen. Ich muss sie ihm zurückbringen. Saya harus mengembalikannya kepada dia. Sie adalah Zeitung, ihm adalah Mr. Müller, ya. Jadi saya harus mengembalikan koran itu ke Mr. Müller. Ich muss sie ihm zurückbringen. Dann bringe ich auch seinen Kindern etwas mit, ya. Dann bringe ich auch seinen Kindern etwas mit. Mitbringen, ya, membawa serta. Dan kemudian saya juga akan membawakan sesuatu buat anak-anaknya, seinen Kindern, ya. Dan bringe ich auch seinen Kindern etwas mit, ya. Dan saya akan membawakan sesuatu buat anak-anaknya. Laufen, nachlaufen, weiterlaufen, ya. Laufen itu berjalan, ya, atau berlari. Kemudian nachlaufen, jadi mengikuti, ya. Berjalan mengikuti, itu. Berjalan dan mengikuti. Kemudian weiterlaufen, ya, kemudian melanjutkan jalan, ya, mungkin jalan atau berlari, ya. Laufen, kemudian dia berlari mengikuti, laufen, kemudian nachlaufen, berlari mengikuti, weiterlaufen, terus berlari. Dort läuft der Dieb, ya. Di situ itu sang pencuri berjalan bergegas, ya, berlari. Di sana sang pencuri berlari. Dort läuft der Dieb. Wir laufen ihm schnell nach. Kami mengikutinya
dengan berlari cepat, dengan cepat. Nachlaufen, ya. Nachlaufen, wir laufen ihm schnell nach, ya. Kami berjalan mengikutinya cepat, aber er läuft weiter. Tetapi dia terus saja berjalan atau berlari. Aber er läuft weiter. Tetapi dia terus saja berlari. Und wir erreichen ihn nicht. Dan kami tidak bisa mencapainya. Erreichen ihn nicht. Ada nicht di sana. Wir erreichen, kita tidak bisa atau kami tidak bisa mencapainya. Nah, jadi sang pencuri terlalu cepat berjalan sehingga dia kehilangan jejak, ya. Atau wirnya itu kehilangan jejak sehingga dia mengatakan wir erreichen ihn nicht, kami tidak bisa mencapainya. Mieten, vermieten. Mieten, vermieten. Saya sudah pernah membahasnya di bab sebelumnya mengenai kata mieten dan vermieten di teks yang berjudul ein Zimmer zu vermieten, ya. Mieten menyewa, sedangkan vermieten menyewakan. Ich brauche ein Zimmer. Saya memerlukan sebuah kamar. Also muss ich es mieten. Saya memerlukan sebuah kamar, jadi saya harus menyewanya, ya. Saya memerlukan sebuah kamar, jadi saya harus menyewanya. Frau Meier vermietet mir ein Zimmer, ya. Miss Ibu Meier menyewakan kamarnya kepada saya. Frau Meier menyewakan kamarnya, sebuah kamar kepada saya. Vermietet menyewakan, mir saya sebuah kamar. Denn sie braucht es nicht. Karena dia tidak memerlukan kamar itu, ya. Denn sie braucht es nicht. Karena dia tidak memerlukannya. Jadi dia, Mrs. Meier, Frau Meier, memerlukan kamar itu tidak. Jadi karena dia tidak memerlukan kamar itu. Stehen bleiben, sitzen bleiben, liegen bleiben, ya. Di sini tetap berdiri, stehen bleiben, dia tetap berdiri, artinya tidak berjalan, tidak bergerak, ya. Tidak maju, tidak ke pinggir, ya. Dia itu namanya stehen bleiben. Kemudian sitzen bleiben, jadi tetap duduk, ada bleiben dan sitzen di sana. Liegen bleiben, tetap terletak di sana. Der Arzt sagt, bleiben Sie noch 5 Tage liegen. Artinya bleiben Sie liegen bleiben Sie noch 5 Tage liegen, ya. Anda tetap tidur, rebahan di sana, liegen, ya. Liegen. Dalam hal ini, kalau manusia tentunya bukan terletak di situ, tetapi mungkin tetap rebahan di sana atau tetap tidur saja, istirahat 5 hari. Bleiben Sie noch 5 Tage liegen. Tetaplah istirahat selama 5 hari lagi, ya. Die Polizei sagt, weitergehen bitte. Ayo jalan terus, ya. Weitergehen bitte. Terus jalan, ya. Nicht stehen bleiben. Jangan diam saja. Nicht stehen bleiben. Jangan diam saja. Jadi ini perintah polisi. Ayo weitergehen. Terus jalan. Bitte, ya. Nicht stehen bleiben. Jangan berhenti. Jangan diam saja. Jangan berdiri saja, ya. Da ini adalah sebuah kata yang sering juga kita gunakan, ya. Kita lihat bagaimana menggunakannya, apa artinya dari kalimat ini. Der Kaufmann machte Licht, ya. Sang saudagar menyalakan lampu. Der Kaufmann machte Licht, sang saudagar menyalakan lampu. Da sah er seine Uhr. Di sana dia melihat jamnya, ya. Da sah er, da itu berarti di sana, da sah er seine Uhr. Di sana dia melihat jamnya. Er wollte auf die Uhr sehen, ya. Er wollte auf die Uhr sehen, dia ingin melihat ke jamnya. Da fand er sie nicht mehr. Di sana dia tidak menemukannya lagi, ya. Nicht mehr, lagi, tidak menemukannya lagi. Da fand er sie nicht mehr. Di sana dia tidak menemukan jam itu lagi. Kemudian ini berikut ini adalah beberapa kata yang memiliki lawan kata. Schlecht, lawan katanya good. Jelek, schlecht, jelek. Good, bagus, ya. Lawan katanya bagus. Schlecht, good. Leer, voll. Kosong, leer, voll. Penuh, ya. Leicht, ya. Ringan, ya.
schwer, berat, ya. Schwer atau sulit, ya. Leicht, ya. Mudah, leicht itu gampang juga, bisa berarti gampang atau ringan, sedangkan schwer itu bisa berarti sulit atau berat, ya. Dunkel, gelap, ya. Sedangkan hell, terang benderang. Billig, ya. Billig, murah, ya. Teuer, mahal. Zufrieden, puas. Unzufrieden, tidak puas, ya. Ya, itu pembahasan kita mengenai teks, ya, yang berjudul The Taschendieb, ya. Kemudian saya akan berikan kosakata yang kita gunakan di bacaan The Taschendieb, ya, adalah sebagai berikut, ya. Der Besitzer, pemilik, da di sana, denken, berpikir, der Dieb, jamaknya diebe, pencuri, dunkel, gelap, die Eile, tergesa-gesa atau sikap terburu-buru, ya. Eilig, tergesa-gesa, die Entschuldigung atau Entschuldigungen, ya, maaf, erschrecken, terkejut, fassen, memegang, fort, dikirim, ya, atau dilanjutkan, ya, greifen, merogoh, hell, terang, ja, sama dengan in Wirklichkeit, sesungguhnya, die Jacke, Jacken, jamaknya jaket, die Kleinstadt, die kleine Städte, atau die Kleinstädte, kota kecil, klingen, bernada, leer, kosong, leicht, ringan, das Licht, atau Lichter, cahaya, Licht machen, menyalakan lampu, der Mann, Männer, laki-laki, mein Gott, ya Allah, nachlaufen, mengejar, niemand, tidak seorang pun, plötzlich, tiba-tiba, ya. Die Polizei, Polizeien, ya, polisi, rufen, berseru, berteriak, ya. Schlecht, ya, jelek, ya. Der Schritt, ya, Schritte, langkah, schwer, berat, die Seitenstraße, Seitenstraßen, simpang jalan atau jalan-jalan kecil, stehen bleiben, berhenti, der Taschendieb, Taschendiebe, pencopet, treffen, berjumpa, voll, penuh, weitergehen, terus berjalan, weiterlaufen, terus berlari atau berlari terus, die Weste, rompi, zornig, marah, zurückgeben, mengembalikan, zusammenstoßen, bertubrukan, alles, semua, glücklich, berbahagia, grün, hijau, heimfahren, pulang, losfahren, berangkat, nass, basah, nehmen, sich eine Frau nehmen, kawin, der Wald, die Wälder, hutan, ya. Wissen, mengetahui, ya. Ya, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Mudah-mudahan Anda mendapatkan pelajaran yang baru, dan sekali lagi pesan saya, jangan patah semangat meskipun kadang-kadang terasa sulit, ya, tapi Anda hanya butuh sedikit kesabaran untuk terus tekun dan terus tetap belajar, ya, untuk bisa hafal dan menguasai kata-kata yang kita gunakan dalam bahasa Jerman, dan tentunya memahami bagaimana menyusun kalimat-kalimat sesuai dengan struktur atau tata bahasa Jerman, ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share, ya, karena dengan demikian itu akan bisa menambah semangat saya untuk tetap berkarya untuk Anda. Mudah-mudahan jika Anda men-share program ini dan ditemukan oleh orang lain, karena dari tangan Anda, dari jemari Anda, maka itu akan menjadi ibadah buat Anda dan akan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Yang Maha Kuasa, ya. Dan tentu saja saya ucapkan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Auf Wiedersehen.